통역사랑 같이 와서 하나님한테 감사드린다고 하셨습니다. 나가려고 하기 때문에 우리 통역을 참여를 주셨습니다. 여러분 사랑합니다. I thank the Lord for this privilege of ministering to you this afternoon. 여기 오게 돼서 정말 기쁘고 하나님한테 감사드립니다. I'm really happy to be here, and I'm grateful to God. Ano ba yan? Meron nagsasalita dito. May ego 죄송합니다. yata. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo, let us all clap. 박수를 쳐주세요. Praise the Lord. I am with my wife, Edna. Can you please stand to be recognized? 와이프랑 같이 오셨습니다. And also I would like to thank Pastor Ray Masigla. 그리고 레이 목사님한테도 감사드립니다. And of course, my elder brother, Jang Nunim. 그리고 김종복 장로님한테도 감사드립니다. Salamat sa Panginoon at kami ay idinako dito sa lugar ninyo. 여기 초대해 주셔서 감사합니다. Gaya ng sinasabing introduction kanina tungkol sa akin, bangabat ito'y Koreano, hindi ko naintindihan pero alam kong maganda ang mga mensahe tungkol sa akin. 아까 제 소개를 하는 것 같은데 잘못 알아들었지만 좋은 말씀을 주셔서 감사합니다. Hindi ako makatatayo dito kung wala ang Panginoon sa aking buhay. 하나님 없이는 여기서 있을 수가 없습니다. Ang Panginoon ang aking lakas. 하나님은 나의 힘입니다. Ang biyayang ng Diyos ay sagana. 하나님은 축복을 많이 하십니다. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay nakikita sa bawat isa po sa atin. 그리고 하나님의 힘은 우리한테 볼 수 있습니다. Bagamat tayo ay limitado, 우리는 제한이 있지만 siya ay hindi limitado. 하지만 하나님한테는 제한이 없습니다. Pwede tayong samahan ng Panginoon 하나님은 우리랑 같이 있으시고 anuman ang ating kalagayan sa buhay. 우리는 어떤 상황이어도 같이 Kung 있으십니다. kaya't ang mga anak ng Panginoon ay pinagpala ng Panginoon 그래서 하나님의 자녀로서 우리는 축복을 많이 받습니다. at handa silang maglingkod para sa Panginoon. 그리고 우리는 찬양을 많이 해야 됩니다. Salamat kay ating senior pastor, kay Muksanim, sapagkat akala ko 40 minutes ang aking preaching, 아까 목사님한테 감사드립니다. including translation. 통역도 같이 준비해 주셔서 감사합니다. Pero binigyan ako ng 1 oras. 30분 동안만 설교할 줄 알았는데 1시간을 주셨습니다. Purihin ang Panginoon. 하나님한테 감사드립니다. Kung kayo'y mananatili ng 1 oras dito, 여기 1시간 동안 계신다면 tayo'y pagpapalain ng Panginoon. 하나님께서 우리를 Kaya huwag 축복해 kayong 주십니다. aalis. 그래서 나가지 마세요. Palakpakan natin ang Panginoon. 박수 쳐주세요. Sa aming church, yung Convergence Church, bago po ako nagsasalita, inilalabas muna namin sa PowerPoint ang titulo. 우리 교회 필리핀에 있는 교회에서는 설교하기 전에 화면에 보여줍니다. At ito yung titulo ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. 그 제목을 먼저 보여줍니다. It's time for your divine encounter 당신의 하나님의 만남의 and 시간이 fulfill His calling. 왔으며 그분의 부르심을 이루십시오. Dito po makikita po natin sa aklat ng Lucas 5 mula talatang 1 hanggang 11. 이것은 누가복음 5장 1절부터 11장 1절까지 볼 수 있습니다. Merong matinding problema na pinagdaanan si Simon at ang kanyang mga kasama si James at saka si John. 시몬 피터는 여기서 문제가 생겼습니다. Meron man tayo mga pinagdadaanan sa buhay pero hindi pa tapos ang Panginoon sa ating buhay. 우리는 살면서 문제가 생기지만 하나님은 우리를 위해 Ang Diyos 우리를 ang ating 도와주십니다. kaligtasan. 하나님은 우리의 구원입니다. Isang araw na meet ni Simon ang ating Panginoong Hesukristo. 어느 날에 시몬 피터가 예수님을 만났습니다.
At ang Panginoong Kristo ay bukas ang kanyang puso doon sa may mga kabigatan sa buhay. 그리고 예수님은 문제가 있는 사람들에게는 도움을 많이 줍니다. Handa po tayong damayan ng Panginoon kahit na anong oras. 우리는 항상 예수님이 우리를 위로하십니다. Sapagkat mabuti ang ating Panginoong Kristo. 왜냐하면 우리 예수님은 좋은 분이십니다. Kayang-kaya ng Panginoon na abutin po tayo. 예수님은 우리를 Anuman ang ating pangangailangan. 우리가 필요할 때 오실 겁니다. At napansin nga ng Panginoong Isus si Simon na tila may problema during that time. 그래서 그때 예수님은 시몬 피터가 문제 있는 걸 보셨습니다. At sinabi ng Panginoon, 그래서 예수님께서 pumalaot ka doon sa karagatan. 바다에다가 No? Pero una noon, nagreklamo po si Simon. 바다에다가 가라고 했는데 Wala 시몬 po kaming nahuling isda. 물고기 하나도 안 Sa buong 잡았습니다라고 magdamag. 했어요. 하루 종일 밤새서 물고기 한 마리도 안 잡았어요. At ang Panginoon ay nag-request kay Simon 그래서 예수님께서 na gamitin niya ang kanyang bangka 한 번 더 그 보트를 sa kanyang pangangaral. 그 보트를 예수님께 Alam nyo, pag ginamit nyo ang anumang property na meron kayo para sa Panginoon, 그래서 우리도 시몬 피터처럼 kayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. 우리가 갖고 있는 것을 다 예수님께 드리면 축복을 받습니다. Anong pagpapala ang natanggap ni Simon? 피터가 받았던 축복은 Ang pagpapala ng salita ng ating Panginoong Kristo. 바로 하나님의 말씀을 받았습니다. Noong sinabi ng Panginoong Kristo kay Simon 그래서 예수님께서 na 시몬 siya'y 피터에게 pumalaot doon sa karagatan, 바다로 가라고 했을 때 sumunod si Simon. 시몬 피터는 그거를 따라했습니다. At kahit na ito'y nasa kalaliman 그래 ng karagatan, 바다가 깊어도 si Simon ay sumunod. 시몬 피터는 예수님 말을 들었습니다. Alam nyo, pag sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon, 예수님의 말을 들으면 tayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon. 축복을 받습니다. Ito yung sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 이 말은 고린도후서 6장 2절에 볼 수 있습니다. Sabi ni Apostol Pablo, 시몬 피터가 for he says, I listened to you at the time of my favor. 내 은혜가 내게 족하도다. 이내는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라. And the day when you needed salvation, 그래서 우리가 구원을 받아야 될 때는 I came to your aid. I came to your aid. Sinabi mo na, okay na. Sa wikang Tagalog, sapagkat sinasabi niya, sa kulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. 고린도후서 6장 2절을 따갈로그로 읽으셨습니다. Nung sumunod si Simon sa ating Panginoong Kristo, na sinabi ni Lord, pumunta ka doon sa karagatan, siya'y sumunod. 그래서 시몬 피터는 예수님께서 바다로 가라고 하셨을 때 그 말씀을 들었습니다. At pagkatapos nito, 그리고 끝나고 ay himala ang kanyang natanggap sa ating Panginoon. 엄청 믿을 못할 것 같은 일이 생겼습니다. Naghimala ang Panginoon 예수님께서는 ng napakaraming huli ng isda 물고기를 엄청나게 많이 at nakita ni Simon 잡게 만들었는데 na 시몬 ang kanyang 피터가 kalagayan 그 자기의 상태를 봤습니다. na siya ay isang makasalanan 자기가 죄인이라고 na hindi karapat-dapat tumanggap ng ganoong pagpapala mula sa Diyos. 그리고 예수님께 이렇게
축복을 받을 만한 사람이 아니라고. At nung pinagpala na si Simon, 그래서 시몬 피터가 축복을 받았을 때 ang sabi niya ng Panginoong Hesus sa kanya, 예수님께서는 from now on, you will become fishers of men. 너는 인간의 Na bago ang pananaw ni Simon, 그래서 그때는 시몬 피터가 nung siya'y iniligtas 그때부터 ng 바꿨습니다. ating Panginoon. 그때부터 예수님께서 Purihin ang 시몬 Panginoon. 피터를 구원을 하셨기 때문입니다. Palakpakan natin ang Panginoon. 네, 박수를 쳐주세요. Ngayong hapon na ito, 네, 오늘은 ating pag-uusapan yung kung tawaging divine encounter. 오늘은 하나님의 만남의 시간에 대해 말을 할 겁니다. Sapagkat si Simon ay nakaranas ng divine encounter during that day. 왜냐하면 그때 시몬 피터도 하나님이랑 Hindi 만났습니다. niya ito kagagawan kung hindi kagagawan ito ng ating Panginoon. 그것은 시몬 피터의 능력이 아니고 예수님께서 하신 일입니다. Ang kaligtasan po natin 우리의 구원은 ay hindi natin kagagawan. 우리가 노력해서 받은 게 아닙니다. Sabi sa Titus 3 verse 5, dahil sa habag ng Diyos, tayo ay binigyan ng kaligtasan. 성경에 나옵니다. 우리는 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 우리는 구원을 받은 겁니다. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. No? Dahil sa biyaya, tayo'y nangaligtas. 그리고 성경에도 볼 수 있듯이 우리는 예수님께서 우리를 구원하셨습니다. It is by grace that we have been saved. 하나님 때문에 우리가 구원을 받은 겁니다. 예수님 때문에. And this is not from ourselves, it is a gift of God. 네, 이것은 하나님의 선물입니다. 우리가 노력해서 받은 게 아닙니다. Lest any man should boast. 그래서 우리는 자기를 노력을 해서 받았다고 자랑하면 안 됩니다. Wala po tayong maipagmamalaki. 우리는 자랑할 것이 없습니다. Kami po ay mayroong eskwela, 우리는 학교가 있습니다. pero ito'y galing sa Panginoon. 하지만 이것도 하나님께서 주신 겁니다. Hindi po namin pinagtrabahuan na magkaroon ng ganito, 우리는 노력을 해서 이렇게 학교를 생긴 게 아닙니다. pero merong dakilang plano ang ating Panginoon. 하지만 하나님께서 계획이 있었습니다. Never in my wildest dream, ito po ay aking plano. 예상도 안 했고 처음부터 이 계획이 아니었습니다. Ito po ay plano ng ating Panginoon. 이것은 다 하나님의 계획이십니다. Maganda ang plano ng ating Panginoong Diyos. 하나님의 계획은 좋습니다. At ito'y sinabi sa Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, says the Lord. The plan to prosper you and not to harm you. The plan to give you hope and a future. 이것도 예레미야에서 볼 수 있습니다. 우리는 예수님께서는 우리한테 모든 사람한테 계획이 있다고 나옵니다. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. 그래서 하나님께 자랑할 것이 없습니다. May magandang plano ang Panginoon sa atin. 하나님께서 우리한테 좋은 계획을 준비하셨습니다. At ikaw ay binibigyan ng lakas at talino ng Panginoon 그리고 우리는 하나님께서 우리한테 upang maisagawa ang dakilang plano niya sa atin. 그 계획을 이루어지기 위해 우리를 도와주고 계십니다. No, siyang namili po sa atin, hindi tayo ang namili sa kanya. 우리는 하나님을 선택하지 않았고 하나님께서 우리를 선택하셨습니다. Ito po ang sinabi doon sa John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you. 이 말씀은 요한복음에서 볼 수 있습니다. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y makapamunga para sa kalwalatian ng ating Panginoon. 하나님께서는 하나님한테 좋은 일을 할 수 있게 그거를 원하십니다. Ang gusto ng Panginoon, 하나님께서는 nasa pamamagitan ng ating mga buhay, 우리 삶을 magbigay kaluguran sa ating Panginoon.
하나님과 같이 살도록 그거를 원하십니다. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. 하나님께서 우리를 이용하실 수 있도록 노력을 합시다. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin. 왜냐하면 하나님도 이것을 원하십니다. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang maging tagaupo sa iglesia. 우리는 그냥 교회에서 앉기만 하는 사람이 그거를 하나님께서 원하시지 않습니다. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging 하나님께서는 pagpapala sa iba. 우리는 다른 사람들한테도 축복을 줄 수 있는 사람이 되기를 원하십니다. Purihin ang Panginoon 하나님을 찬양합니다. sa napakagandang plano ng Panginoon sa atin. 우리 계획을 준비하셔서 Kagaya ni Simon, 시몬 피터처럼 akala niya hanggang sa pangingisda na lang siya. 물고기 잡는 것까지만 할 줄 알았는데 Pero nung tinawag siya ng Panginoon, 예수님께서 부르시니까 gusto ni Lord 예수님께서는 maging pagpapala Simon sa iba. 다른 사람들한테도 축복을 줄 수 있게 원하셨습니다. Sa pamamagitan ng pag-share ng ebanghelyo ng Panginoon. 하나님의 말씀을 전달하는 사람이 원하셨습니다. Kaya sinabi sa kanya, from now on you will become fishers of men. 그래서 예수님께서는 다른 사람들에게도 하나님의 말씀을 전달하라고 하셨습니다. Nagkaroon ng encounter si Simon. 그래서 그때는 하나님과 Kung 만났습니다. kaya't naging pagpapala si Simon. 그래서 시몬 피터는 축복이었습니다. 다른 At laking gulat 사람들한테도. ng kanyang mga kasamahan yan si James at saka si John. 그리고 요한처럼 같이 있는 사람들은 다 놀랐습니다. At sila yung kung tawagin mga unang alagad. 그때 첫 제자들이었습니다. Akala natin, napakasimple ng ating kaligtasan. 우리는 우리 구원이 정말 간단하게 생각합니다. Pero si Kristo Jesus nagbigay buhay po sa atin. 하지만 간단하지 않고 예수님의 그 삶을 우리한테 희생을 하셨습니다. Maging ang Ama, 하나님 아버지도 pinakay niya na ang Panginoong Hesukristo ay maipanganak dito upang sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon, tayong lahat na mga pinili ng Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. 하나님 아버지께서도 우리를 구원할 수 있게 처음부터 예수님을 이 땅에 희생을 할 수 있도록 처음부터 준비를 하셨습니다. We need a divine encounter 우리는 하나님과 만나야 됩니다. coming from the Holy Spirit of God. 성령님을 통해 At the divine encounter, a seed is planted in our hearts. 그리고 이 하나님의 만나는 거는 우리 마음에 Ang seed na yon ay kung tawaging salita ng Diyos. 심어야 되는데 그 씨는 하나님의 말씀입니다. At ito ay may resulta sa ating buhay. 그리고 이것은 우리 삶에 Pag ang resulta na yan ay makikita po sa atin. 그래서 그 시의 결과를 우리 삶에 볼 수 있습니다. Sapagkat yung bunga na yan, mga kapatid, ito ay tutubo at ito ay lalago sa ating buhay. 왜냐하면 그 나온 열매가 우리의 삶에 Ang seed na yan, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. 볼 수 있는데 그게 바로 하나님의 말씀입니다. In a divine encounter, yung perspektibo po natin ay nababago. 하나님이랑 만날 때는 Akala ni Simon, hanggang sa pangingisda na lang siya. 우리 생각이 다 달라집니다. 시몬 피터처럼 Pero kalooban pala ng Panginoon 물고기만 잡을 줄 na 알았는데 ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon 예수님께서는 at 계획을 maging 그렇게 pagpapala. 하시지 않았습니다. Dahil ifulfill mo ang panawagan ng Panginoon sa iyong buhay. 예수님께서는 시몬 피터와 우리도 다른 사람들한테 하나님의 말씀을 전달하는 사람이 되기로 원하십니다. Ngayong hapon na ito, 그래서 오늘은
gusto nating malaman ang 5 aspeto ng divine encounter and fulfill His calling sa ating buhay. 그래서 오늘은 하나님의 만남과 그 하나님의 부르심을 이루는 5가지 측면을 배울 수 있습니다. Una, a 첫 divine 번째는- encounter often takes place in a difficult situation. 하나님의 만남은 종종 어려운 순간에 일어납니다. Kaya pala minsan tayo po'y nagkakaproblema 그래서 dahil gusto ng Panginoon na makita po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. 그래서 우리는 가끔 문제가 생깁니다. 하나님께서 우리를 만나고 싶기 때문입니다. Nakita ng Panginoon na yung kanilang bangka during that time ay walang huling isda. 예수님은 그때 시몬 피터가 물고기를 못 잡은 것을 봤습니다. Tignan po natin ang Panginoon ay nagmamasid sa bawat isa po sa atin. 그래서 여기서 볼 수 있듯이 예수님께서는 우리를 다 돌보고 있습니다. Handa ang Panginoon na damayan po tayo sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay. 하나님께서는 우리가 문제 있을 때마다 항상 곁에 계십니다. Everything happens for a reason. 모든 일은 다 이유 때문에 생깁니다. Ngayong hapon na ito, be encouraged. What is coming is better than what is gone. 그래서 오늘은 일어났던 일보다 일어날 일을 더 기대하십시오. He was in a worst situation, si Simon. 시몬 피터는 그때 최악의 상황이었습니다. But your worst situation can be your best day. 하지만 최악의 상황은 최고의 상황으로 될 수 있습니다. Gusto nang alisin ng Panginoon yung kung tawaging self-sufficiency or pride. 하나님께서는 의존적인 사람과 그 자기 의존을 빼고 싶습니다. Ang gusto ng Panginoon ay God's sufficiency. 죄송합니다. 하나님께서는 하나님 의존적인 사람이 되기를 원하십니다. Sabi sa 2 Corinthians 3 verse 5, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. 그래서 성경에서 볼 수 있듯이 우리는 하나님께서만 의존적인 사람이 되어야 됩니다. Nakikita ni Lord ang ating mga pinagdadaanan. 하나님께서는 우리가 문제 있을 때 보실 수 있습니다. Dadamayan tayo ng Panginoon 우리를 위로하실 겁니다. sa oras ng ating mga paghihirap. 우리의 최악 상황에도 하나님께서 우리를 보이십니다. Pag wala na tayong magagawa sa ating buhay, 그래서 우리 인생에 아무것도 할 수 없을 때 doon pumapasok ang ating Panginoon. 그때 하나님께서 들어오십니다. Ito ang pabor ng Diyos. 이것은 하나님의 선물입니다. 우리한테. The end of your capability is God's ability. 당신의 능력의 끝은 하나님의 능력의 시작입니다. When Jesus enters the scene, 예수님이 그 현장에 들어오시면 miracle happens. 기적이 일어납니다. Pag andoon ang Panginoong Kristo, makatatanggap po tayo. Dahil andoon ang Panginoong Kristo, makatatanggap tayo ng himala sa ating buhay. 예수님이 계시니까 우리는 삶의 기적이 일어나는 겁니다. Sinong gusto ng himala? 기적이 원하시는 분 있으실까요? Your hardest times 가장 힘든 시간은 often leads to the greatest moments of your life. 종종 인생의 가장 위대한 순간으로 이어집니다. God can turn things around in your favor. 하나님은 모든 것을 당신에게 유익하게 바꾸실 수 있습니다. He is your Jehovah Jireh, 그분은 당신의 여호와 이레가 되십니다. the Lord our provider. 우리의 하나님. Palakpakan natin ang Panginoon. 박수 쳐주세요. Ang pinaka-importante sa lahat sa divine encounter 그래서 ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. 하나님이랑 만날 때는 가장 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. At sinabi kay Simon,
na pumunta doon sa kalaliman at ibaba ang kanyang lambat para makapahuli ng isda. 예수님께서 시몬 피터한테 더 깊은 곳으로 가서 물고기를 잡기 위해 그 물을 내리라고 하셨습니다. Dito sinabi ng Panginoon to catch some fish. 물고기를 잡으라고 하셨습니다. Iilang isda lang. Pero nasurpresa si Simon sa Panginoon dahil binigyan si Simon ng napakaraming huli ng isda. 많은 물고기 때문에 시몬 피터는 놀랐습니다. Bakit doon si Simon pinapunta doon sa kalaliman ng karagatan? 시몬 피터를 왜 그 깊은 곳으로 가라고 하셨을까요? Ito yung kung tawaging faith area 이것은 na kung saan ikaw ay magdidepende lamang sa ating Panginoon. 그곳은 가장 위험한 곳입니다. At iyon ang pinakamainam sa lahat. 그리고 그곳은 하나님께 의존을 할 수밖에 없는 Dahil ang 곳입니다. pananampalataya 왜냐하면 is a life of dependency upon God. 우리의 삶은 우리의 인생은 하나님께 의존해야 될 인생입니다. Kanya nagdepende lamang si Simon 그래서 시몬 피터도 doon sa sinabi ng Panginoon 예수님의 na 말씀을 magpunta doon sa kalaliman. 예수님의 말씀에 의존했습니다. Mahirap pero sumunod si Simon. 어렵지만 시몬 피터는 예수님의 말씀을 따라했습니다. It was a word of blessing. 그것은 축복의 말씀이었습니다. The real purpose is that you will know that God is full of grace, full of compassion, full of love. 당신의 삶 위에 임한 하나님의 은혜입니다. So that apart from Him, we can do nothing. 왜냐하면 하나님 없이 우리는 아무것도 할 수 있습니다. Believe that your encounter with God is for you today. 하나님과의 만남이 오늘 바로 당신을 위한 것임을 믿으십시오. It is God's grace upon your life. 이것은 당신의 삶 위에 임한 하나님의 은혜입니다. Number 4, at the divine encounter, your perspective is changed. 이제 네 번째인데요. 하나님의 만남에서 당신의 관점이 변화됩니다. Nabago ang kaisipan ni Simon. 그때도 시몬 피터가 관점이 변화했습니다. Hindi niya akalain na siya'y pagpapalain ng Panginoong Jesucristo. 하나님께서 축복을 받을 줄 몰랐습니다. Kaya sabi niya, iwanan mo na ako 그래서 dahil ako'y isang makasalanan. 시몬 피터는 나를 떠나 주십시오. 나는 죄 많은 사람입니다라고 했습니다. Dahil hindi niya akalain na makakahuli siya ng napakaraming isda. 많은 물고기를 잡을 줄 몰랐기 때문입니다. The goodness of God leads men to repentance. 하나님의 선하심은 사람을 회개로 인도합니다. He was from distress on to worshiping the Lord. 시몬 피터는 고통에서 예배로 He was in a mess, but God was giving him message. 그리고 혼란에서 메시지로 변했습니다. Number 5, 다섯 번째입니다. a divine encounter leads to a divine assignment or calling, and everything changes. 하나님의 만남은 하나님의 부르심으로 이어지며 모든 것이 변화됩니다. At sabi ni Simon, ng Panginoon kay Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. 예수께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 이제부터 너는 사람을 낚는 어부가 될 것이다. Ang taong nakakakilala sa ating Panginoon nababago ang kanyang buhay. 그래서 예수님을 아는 사람들은 삶이 변화됩니다. At handang maglingkod sa Panginoon. 그리고 하나님을 찬양하게 됩니다. Sapagkat ang sabi dito, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus.
왜냐하면 성경에 그들이 배를 육지에 대자 모든 것을 버려두고 예수를 따랐다라고 나와 있습니다. Nagkaroon ng shifting ang kanyang kaisipan. 그 관점의 변화가 있었습니다. Ang kanyang focus ay nabago. 이제 집중하는 것이 바꿨습니다. Ay ang paglingkuran ng Panginoon ang kanyang focus. 이제는 하나님을 찬양을 하는 하는 것에 집중을 했습니다. Therefore, pag meron tayong divine encounter, 그래서 우린 하나님과 만나면 nababago ang ating focus. 우리가 집중하는 것이 바뀝니다. From worldly focus to God 세상에 focus. 집중하는 것에서 하나님께 집중하는 것으로 바꿉니다. Peter moved from being a fisherman to become fishers of men. 베드로는 물고기를 잡는 어부에서 사람을 낚는 어부로 변화되었습니다. Iniwanan niya ang kanyang bangka. 그는 떠났습니다. 배를 떠났습니다. Iniwan niya ang lahat-lahat para sa ating Panginoon. 예수님을 위해 모든 것을 And a 떠났습니다. and a true encounter with God always leads to purpose. 하나님과 만날 때마다 하나님과 만나면은 Kaya sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verses 23 to 25, for you have been born again, but not to a life that quickly ends. 우리는 하나님과 만나면은 해야 될 일들이 생깁니다. Your new life will last forever 우리의 삶이 다 바뀝니다. 변화가 됩니다. because it comes from the eternal living word of God. 왜냐하면 이제 하나님의 말씀으로 살기 때문입니다. Sa hapon na ito, 오늘은 there are seeds of blessings to ponder. 오늘은 심어야 될 씨들이 있습니다. Number 1, 첫 번째는 don't give up. 포기하지 마세요. God has plans higher than our plans. 우리의 계획보다 하나님께서는 더 좋은 계획이 있습니다. When we are at the end of ourselves, God is up to something. 우리의 최악 상황에 있을 때는 하나님께서 좋은 준비를 하십니다. Kung wala ka nang magagawa, andyan ang ating Panginoon para damayan po tayo. 우리는 아무것도 할 수 없는 상황일 때는 Wag lang tayo susuko. 하나님께서 우리를 위로하십니다. Number 2, obey His voice. 두 번째는 하나님 목소리를 따라합니다. Whatever He wills, 하나님께서 do it. 말씀하시면 우리는 그것을 바로 해야 됩니다. Give all your plans to God. 우리의 계획을 다 하나님께 드려야 합니다. He makes all things beautiful in His time. 모든 것을 하나님께서 아름답게 만드십니다. Pwedeng baguhin ng Panginoon ang ating situation. 하나님께서는 우리의 상황을 바꾸실 수 있습니다. He is the God of turnaround. 하나님께서는 모든 것을 바뀔 수 있습니다. Remember Ephesians 2 verse 20, 3:20. And He will do exceedingly abundantly, more than we ask or imagine, according to God's power that is within us. 성경에 나옵니다. 우리가 필요한 것들과 원하는 것보다 하나님께서 더 좋은 것을 주실 수 있습니다. Number 4, realize that real blessing is not one gets, but rather by what he becomes. 그리고 네 번째는 더 좋은 선물이라는 게 우리가 받는 선물보다는 우리가 되는 사람이 더 중요한 선물이라고 합니다. Higit pa sa isda ang naging pagpapala kay Simon. 베드로가 받았던 선물은 물고기가 아니고 Kasi nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. 하나님의 만난 것이 선물이었습니다. Kanya dahil nung nakilala niya kay Kristo, 그래서 sabi ni Jesus, from now on you will become fishers of men. 그래서 베드로가 하나님을 만났을 때 하나님께서 사람을 낚는 어부로 시켰습니다.
Maganda ang plano ng ating Panginoon. 하나님께서는 좋은 계획이 있으십니다. Plano na ikaw ay pagpalain ng Panginoon 당신을 축복을 받을 수 있는 계획, at maging pagpapala 그리고 sa iba. 다른 사람들에게 Para 축복을 sa- 줄 수 있는 계획, Para sa kalwalatian ng Panginoong Hesukristo. 다 하나님을 위한 계획. Tayo po'y tumayo ngayong hapon na ito. 이제 모두 다 일어나십시오. Magpasalamat sa Panginoon. 하나님께 다 이제 감사드립니다. Salamat po, Panginoong Jesus, 하나님 감사합니다. na binigyan mo kami ng kaligtasan. 우리를 구원해 주셔서 At ang 감사합니다. kaligtasan na ibinigay mo po sa amin 그리고 이 구원은 ay hindi mawawala ng kabuluhan. 없어지지 않을 겁니다. Sapagkat plano mo, Panginoon, kami, Panginoon, ay magamit mo 왜냐하면 하나님께서 우리를 at 사용하고 ma-fulfill, 싶습니다. Panginoon, ang panawagan po namin. 그리고 우리의 어부를 해야 할 일을 tulungan 할 mo 수 kami, 있게 Panginoon. 해주세요. Tulungan mo kami, Panginoon, 우리를 도와주세요. na ang panawagan mo na yan 우리가 해야 ay 할 makita 일이 sa aming mga buhay. 할 수 있도록 도와주세요. Nais mo, Panginoon, 하나님께서 na kami maging pagpapala 우리 다른 사람들한테도 para sa iyong 축복이 될 수 있게 kalwalatian. 도와주세요. At itong disenyo mo po para sa amin. 그리고 Bigyan mo lang kami ng lakas at talino, Panginoon. 힘을 주세요. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin 여기 있는 모든 aming 사람들한테 lakbayin. 축복을 주십시오. bilang mga anak mo. 하나님의 자녀로서 Salamat sa hapon na ito. 오늘 이 날을 위해 Pinupuri ka namin 감사드립니다. at sinasambat niluluwalhati. 하나님을 찬양합니다. Thank you, Lord, for that divine encounter 하나님의 that happened in our lives. 하나님을 만나게 해주셔서 감사합니다. We will obey, O God, 우리는 하나님의 말씀을 what you said in your word, 듣고 na kami susunod sa inyo, Panginoon. 따라하겠습니다. Pinagpala mo kami ng iyong mga salita. 하나님께서는 하나님의 말씀을 우리를 오늘 축복해 주셨습니다. Kanina ito po ang mensahe mo, Panginoon, sa amin. 오늘의 말씀은 To obey is better than sacrifice. 희생보다는 하나님의 말씀을 하는 것이 더 중요하다고 배웠습니다. Pinagpala nga si Simon 시몬 피터처럼 dahil siya'y sumunod sa inyo. 예수님을 따라가서 Pagpalain mo 축복 kami, 받았습니다. Panginoon. 축복을 해주십시오. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.